جو اپنے باپ کے گستاخ کو بلا رہا ہے، اپنے دادا کے گستاخ کو بلا رہا ہے، سنو، جب ہم اجمیر کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، کہ چھوچا کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے، جب ہم سیدی کے نام پر دھوکے میں نہیں پڑتے، تو خاندان رضا کے نام پر بھی ہم دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں، چاہے کوئی خاندان رضا کا ہو یا کہیں اور کا ہو، اگر وہ مفتی اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے، تو یاد رکھو ہم ایسے شہزادوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہمارا مسلک مسلکی اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے مسلک کا نام، ہمارے نظریے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، جو اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جو مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ہم ایسے لوگوں کو شہزادہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزادگی کے نام پر کیسے کیسے گل کھلائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے بھائیوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے اتحاد نہیں بنا پا رہے ہیں، اپنے بھتیجوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں تو اتحاد کر لو، اپنے باپ سے اتحاد کر لو۔ جس کا اپنے دادا کے مسلک سے اتحاد نہیں ہے، وہ کسی اور سے اتحاد کیا کرے گا؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم نے اعلیٰ حضرت کے جانشین حجت الاسلام کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین مفتی اعظم کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے جانشین جیلانی میاں علیہ رحمہ کو اپنا رہنما مانا ہے، اعلیٰ حضرت کے سچے وارث و امین حضور تاج الشریعہ کو اپنا قائد مانا ہے۔ خانوادے کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بریلی شریف میں جو مل جائے ہم اس کو اپنا امام بنا لیں۔ کسی شریف میں اگر بات رکھی ہوتی تو یاد رکھو اجمیر کے تمام مجاور ہمارے رہنما ہوتے، لیکن اجمیر کے مجاوروں نے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کی تو آپ نے دیکھا کہ منبر و محراب سے، درسگاہوں سے، خانقاہوں سے سادات کرام نے، علماء نے، مفتیان ذوی احترام نے ان مجاوروں کو ان کی حیثیت بتا دیا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل خاندان کے نام پر کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، یاد رکھو کس کا کون بیٹا ہے اور کون بیٹی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام میں پہلے عقیدہ ہے، صحیح سید وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، ورنہ جتنے وہاں بڑے ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ ارشد مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، محمود مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، الو میاں ندوی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، لیکن کیا تم انہیں سید مانتے ہو؟ سید نہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ ان ظالموں کو ہم کافر و مرتد مانتے ہیں۔ جو نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ارے جب ایک کانگریسی مسلم لیڈر بھاجپا کی میٹنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ ملا کتنے احمق گھامڑ ہیں کہ یہ وہابیوں کے جلسے میں جا رہے ہیں، شیعوں کے جلسے میں جا رہے ہیں۔ ایک جاہل اناڑی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بھیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے ہماری بیٹی کو برا کہا، ہماری بیوی کو گالی دیا۔ تمہاری بیٹی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو، تمہاری بیوی کو برا کہے تم دعوت میں نہیں بلاتے ہو۔ تمہاری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھو حضور مفسر اعظم کسی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار ہونے کی وجہ سے، عاشقان مصطفیٰ کے جانثار ہونے کے اعتبار سے، امام و رہنما ہونے کے اعتبار سے دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کے رہنما اور قائد ہیں۔ جو انہیں کافر کہے، جو مفتی اعظم کی توہین کرے، لوگ کہتے ہیں شبیہ ہونے کے لیے خاندان میں ہونا چاہیے، وہ تو سیدوں کی توہین کر رہے ہیں۔ نادان اتنے بے وقوف ہیں کہ بات وہ کہتے ہیں کہ اپنی جڑ کھود ڈالتے ہیں، وہ دنیا کے ہزاروں سیدوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر باپ کی طرح بیٹا ہی ہوتا ہے اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے جلوے کا جواب ہے، نہ ان کی شکل کا جواب ہے، نہ کردار کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے۔ حضور کیسے تھے؟ آپ نے بارہا سنا کہ چاند کی چاندنی حضور کے قدموں کی بدولت ہے، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ اب وہ سید جن کا رنگ بالکل سفید نہیں ہے، بتاؤ کیا ان کو سید مانو گے؟ ایسے تمام ظالم بے وقوف لوگ، خواہ وہ سید ہو یا غیر سید ہو، ان سیدوں کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماؤں نے خطا کیا ہے۔ یاد رکھو جو کسی اللہ والے کی توہین کرتا ہے تو گالی پلٹ کے اسی کے یہاں چلی جاتی ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا جتنا ظالم ہے اس سے کم مجرم بلانے والا بھی نہیں ہے، اس سے کم خاطی بلانے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو بریلی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بریلی کے نام پر ہم جان نثار کرتے ہیں۔ آج سے کئی مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی، آئے دن لوگوں کو ہیضہ ہوا کرتا ہے اتحاد کرنے کا۔ مدرسے کے مولوی کو اپنے پرنسپل سے اتحاد نہیں ہے، ناظم اعلیٰ سے اتحاد نہیں، مرید کو پیر سے اتحاد نہیں، لیکن پوری دنیا کے اتحاد کا وہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بریلی میں جو
भीड़ जमा होती है, दीवानों का जो इज़्तिहाम होता है, लोगों के होश उड़े हुए हैं कि 100 साल पहले मौलाना अहमद रजा आए, इतनी भीड़ हमारे बाप दादा न जमा कर पाए, हम सारे के सारे मिल के ये भीड़ नहीं जमा कर पाते हैं। आला हजरत के नाम पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? उसी जमाने में कुछ लोगों को बीमारी थी कि आला हजरत को कबूल न करेंगे, कहा कि अच्छा चलो मजबूरी है, आला हजरत को मान लेते हैं, उसके बाद तो हमारा ही रहेगा। लेकिन जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जमाना आया, उनके हाथों से उनके सारे बनाए हुए ख्वाब निकल गए और उन्होंने देखा कि हुज्जतुल इस्लाम का जलवा भी वैसे ही बरकरार है। मुफ्ती आजम का जमाना आया, लोगों ने कहा कि अच्छा चलो किसी तरह इनको झेल लो, इनके बाद तो लोग हम ही से मुरीद होंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि जहां मुफ्ती आजम गए सबकी छुट्टी हो गई, ये एक बार गए, शहर का शहर दीवाना हो गया। अब लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो इनको भी किसी तरह बर्दाश्त करो, अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी वो तो ये सब नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा, अहले इल्म ने देखा, अहले होश व हवास ने देखा कि ताजुश शरिया का जमाना आया। तो अजीब जमाना था, मुफ्ती आजम अमेरिका नहीं गए, मुफ्ती आजम तुर्किया नहीं गए, आला हजरत अफगानिस्तान, आला हजरत दूसरे मुल्कों में नहीं गए, इंडिया में रहे। लेकिन ताजुश शरिया पैदा बरेली में हो रहे हैं, तालीम बरेली में हासिल कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए मिस्र जा रहे हैं। लेकिन जब लौट के आते हैं तो उनके नाना सरकार मुफ्ती आजम उनका इस्तकबाल फरमाते हैं और दुनिया वालों को बता देते हैं कि बरेली के नाम पर धोखा न खाना। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा जिसका एहतराम कर रहे हैं, उसका एहतराम तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है। जिसके इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन मुफ्ती आजम जा रहे हैं, गोया के बता रहे हैं कि इमाम अहमद रजा का अगर कोई सच्चा जानशीन है इस दौर में तो ताजुश शरिया है। अब लोगों को ताजुश शरिया चले जाएंगे तो अब इनके बाद क्या होगा? हुजूर अस्चद मियां कहाँ ये सब करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो तो पूछते भी नहीं है, उनको पीरी मुरीदी से और मुरीदों से कोई लेना देना नहीं है। किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है। लोगों ने ताने बाने बिछा दिए। लेकिन देखा कि बरेली का शहजादा जैसे नमदार होता है, ऐसा लगता है कि आसमान पे रात अंधेरी है, अचानक 14वीं का चांद निकल आया हो। हुजूर अस्चद मियां मैदान में आते हैं, जमाना उनके जमीन का जमीदा हो जा रहा है, जिधर जा रहे हैं हर छोटा बड़ा उनके पीछे दौड़ रहा है। अभी पिछले साल कटिहार के इलाके में गए, एक 12-13 साल का बच्चा तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल दौड़ता रहा गाड़ी के पीछे और कहता रहा करिया करिया ताजुश शरिया, करिया करिया ताजुश शरिया। उससे पूछा गया बेटे तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि इतने कोस से आ रहा हूं। कहा कि जानते हो ये कौन आए हैं? कहा कि नहीं ये तो नहीं जानता हो, लेकिन ये जानता हो कि ये मेरे पीर साहब के बेटे आए हुए हैं, मेरे पीर साहब के बेटे आए हैं। मैं कहना चाहता हूं 80 साल की उम्र में अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसे इलाज की जरूरत है, दिमागीन खाने की जरूरत है, वर्जिश की जरूरत है। और ये ना फायदा करे तो कहीं जाकर किसी शिविर में वो योगा कर सकते हैं, लेकिन वो हुजूर अस्चद मियां के ऊपर तंज करे, सुन्नी मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं है। अस्चद मियां इस वक्त अस्चद मियां नहीं है, कायदे मिल्लत है, कायदे अहले सुन्नत है, काज़िउल कुज़ात है, जानशीन आला हज़रत है, जानशीन मुफ्ती आज़म है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से बेवकूफ किस्म का मुरीद कहते हैं अस्चद भैया, कोई कहता है चाचा, कोई कहता है दादा। अरे पीर को, इमाम को, मखदूम ज़ादे को भैया चाचा दादा नहीं कहा जाता है। मखदूम जानशीन है, प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होता है। आज के दौर में अगर सुलह कुल्लियत का मुकाबला करना है तो हुजूर कायदे मिल्लत का दामन थाम लो। जो उनके साथ होगा हम समझते हैं कि वाला हजरत के साथ है, जो उनसे अलग होगा हम समझते हैं कि उसका तार कहीं ना कहीं या तो शियों से मिल रहा है या वहाबियों से टकरा रहा है। जब ही ये बल्ब पुराने जमाने वाला लाल वाला बल्ब कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, ऐसे बल्ब को उतार के फेंक दो। अब ये नया जमाना है, ये नई रोशनी है, ये नए तरीके हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।